Vos chemins de pèlerins infatigables de la réconciliation, de la paix, du progrès, de la démocratie forcent notre admiration à tous. Vous comprendrez facilement que notre Assemblée s'oblige à la neutralité spirituelle dans une démarche positive de tolérance envers les croyances qui s'accordent avec nos valeurs séculaires et cherchent à rapprocher plutôt qu'à diviser. Si nous sommes strictement neutres sur le plan spirituel, nous n'en sommes pas moins sensibles aux expressions dans leur dimension politique. Comment rester dans ce contexte insensible à votre tournée européenne, durant laquelle je rappelle que vous venez de rencontrer Sa Sainteté le Pape François, tournée sur le thème conversion, détachement spirituel et écologie. Je prends ici, dans le rôle qui est le mien, le mot conversion que vous placez en regard du mot écologie, non comme un appel vers une religion ou une autre, ce qui regarde la conscience de chacun, mais comme le changement profond que le monde tout entier doit accomplir face à l'urgence. Nous devons, disait Bourdaloue, nous convertir quand nous serons rebutés du monde, ou plutôt quand le monde sera rebuté de nous. Ce monde n'en peut plus. Injustice, destruction, déséquilibre. C'est notre conscience qui appelle à poser d'autres mots. Justice, reconstruction, équilibre et surtout responsabilité. Vous n'êtes pas que des philosophes qui cherchaient, selon l'expression française, et je cite, à prêcher la bonne parole.
การละโอได้มันไม่ได้แค่นี้มันได้การประพฤติได้ Vous agissez concrètement et vous agissez surtout de manière durable en faisant levier sur la jeunesse, en réveillant sa conscience. បងប្អូនអាចធ្វើអ្វីដែលមានន័យសម្រាប់បងប្អូនធ្វើអ្វីដែលមាននិរន្តរភាពតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលទាក់ទងជាមួយយុវជនដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនងើបឡើងវិញឲ្យព្រមស្មារតីក្នុងជីវិត Celle du Cambodge se tourne ainsi, grâce à vous, et en prenant les armes de la paix vers son nouvel avenir. សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនជាទីគោរពនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់ដែលតាមរយៈអធិពលរបស់បងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរយុវជនយុវនារីកំពុងកាន់កំភ្លើងមិនមែនកំភ្លើងនៃសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែនៃសន្តិសុខសន្តិភាពដើម្បីសន្សំអនាគតដែលជាអនាគតប្រកបដោយពលឺ En cela, et pour tout ce que vous faites pour apaiser et repenser notre monde, je ne peux que vous transmettre mon admiration et mon encouragement à poursuivre dans cette voie. ដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំចង់តែលើកទឹកចិត្តឲ្យសូមបងប្អូនទៅកាន់តែមកជាមួយគ្នាដំណើរជាមួយគ្នាដោយសារផ្លូវដែលបងប្អូនកំពុងទៅគឺជាផ្លូវល្អមួយ Le bon sens populaire nous enseigne que le religieux ne doit pas se mêler de politique et que le politique ne doit pas se mêler de religion. C'est bien volontiers qu'en ce jour nous pouvons au moins nous rencontrer pour évoquer, chacun avec nos moyens, comment nous allons réparer ce monde. យើងនឹងថាដែលសារនេះគឺជារឿងគឺជាព្រៃរបស់យើងហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងច្បាស់ថាបើជាយើងចាប់ដើមនិយាយសាសនានិងនយោបាយមានបញ្ហាតែកាន់តែធំឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាប់រំជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះមានម្នាក់ជាមួយប្រពៃណីរបស់គាត់មានម្នាក់ទៀតជាមួយប្រពៃណីផ្សេងមានម្នាក់របស់ពីខាងនយោបាយម្នាក់របស់ពីខាងសាសនាប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងចង់ជួលពីលោកនេះ Nous parlions de conversion. J'aime cet écrit d'André Malraux qui rappelle, je le cite, que toute vie réelle n'est qu'une conversion perpétuelle. យើងត្រូវតែកែប្រែទៅគំនិតមានអ្នកប្រាជ្ញអ្នកទៀតគាត់ជាមួយគាត់ជាក្រសួងវប្បធម៌នៅប្រទេសបារាំងឈ្មោះ André Malraux គាត់ធ្លាប់និយាយថាជីវិតដែលការទៅទីពិតគឺជាការប្រែជាគំនិតជានិរន្តរ៍ Un dernier mot pour vous, et vous voudrez bien pardonner mon accent, puisque la langue mère ne m'est pas familière. Sommes Akun. Je vous remercie. Merci. Donc, Général, est-ce que vous souhaitez prendre la parole un des deux? Will, si tu veux bien me demander s'il souhaite s'exprimer. Nekot Willy est un ancien réfugié qui est né à Battambang, qui a connu la guerre et qui, avec toute sa famille, après les années de Pol Pot qu'il a endurées dans son enfance, comme enfant soldat, a décidé de fuir. Ils sont arrivés à Dom Drek, sur la frontière de la Thaïlande et du Cambodge, où ils ont été reçus par des armes des Thaïlandais qui les ont refusés et qui les ont jetés sur un précipice dans un événement tragique qui s'appelle le massacre de Dom Drek. Suite à quoi ils ont essayé une 12e fois de repartir en 81 et ils ont pu y aller. Ils ont été 3 ans dans les camps en Thaïlande, 1 année aux Philippines, avant d'être accueillis aux États-Unis, où ils disaient, dans l'avion qui allait aux États-Unis, je pensais que j'allais arriver au paradis et que tous les Américains y volaient, parce que tellement les Américains ils étaient gentils pour eux, ils disaient c'était tous comme les anges. Il est né dans la misère, il travaillait dans un pressing quand il était jeune, il faisait le repassage, et il a pu comme ça payer ses études de médecine, devenir médecin, et en 2002 il est revenu au Cambodge, où il est devenu aujourd'hui un des principaux acteurs de la société civile. Il a été reconnu comme grand producteur du bouddhisme au Cambodge, et il a aussi
très proche de la religion catholique qui est ma religion, et très accueillant et très bienveillant. C'est un peu mon parrain au Cambodge et je suis un peu son père-spi. Et plus que quelqu'un que j'admire, c'est vraiment un ami. Et donc je vais vous demander de l'applaudir et il va partager quelques mots avec vous. First, ខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រ His Royal Highness Albert II, Prince of Monaco. D'abord, je veux présenter mon respect et mon admiration pour le prince de Monaco, notre souverain, le prince Albert. And សូមគោរពដល់ President Madam of the Council. And also សូមគោរពដល់ Excellency នៅក្នុងពិធីការដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះ Je tiens aussi à présenter mon respect à Madame le Président du Conseil, Brigitte Boccampachet, ainsi que son Excellence Archevêque, Monseigneur David, et toutes les personnes qui me font l'honneur d'être ici aujourd'hui. ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងដែលបានអនុញ្ញាតចូលមកមានការជួបជុំនិងកិត្តិយសការសន្ទនាក្នុងសភារបស់ Monaco. C'est un honneur d'avoir assemblé ici à Monaco. អ្វីទាំងអស់នេះមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជា Farewell អត់បានរៀបចំផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលមកនៅប្រទេស Monaco. C'est pas très important, mais il dit que c'est aussi merci au Père Louis. ខ្ញុំបាទជាប្រជារាស្ត្រធម្មតាមិនតំណាងឲ្យខាងប្រទេសខ្មែរក៏មិនតំណាងឲ្យបកនយោបាយណាដែរប៉ុន្តែតាមធ្លាប់ខ្លួនជាខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញតែរស់នៅជិត20ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំសូមជូនពរហើយសូមសួរសុខទុក្ខហើយនិងសូមអរគុណនៅក្នុងប្រទេសថ្ងៃនេះ Bien que je ne sois pas un représentant officiel du gouvernement, j'ai quand même le rang de Mea Korknia, c'est-à-dire c'est le rang de duc au Cambodge, c'est le rang le plus gros de la reconnaissance royale, et donc c'est avec ce rang que m'a conféré le roi du Cambodge. Je vous transmets aussi toute son amitié, et je suis content aujourd'hui qu'on puisse créer cette amitié entre le Cambodge et Monaco. អស់លោកអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយប្រទេសខ្មែរមានសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំបើយើងនិយាយទៅក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំហើយយើងមានសង្គ្រាមជិតខាងសង្គ្រាម Civil War សង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងអាចនិយាយថាប្រទេសខ្មែរគឺជាដំបូងបង្អស់ដែលមានសន្តិភាពបានយូរប៉ុណ្ណឹង Vous savez bien, comme on l'a déjà dit, que le Cambodge est un pays qui a connu la guerre, mais pas seulement depuis 30 ans, mais pas seulement pendant les années qu'il a connu la guerre, mais depuis 500 ans. Et finalement, ça fait 30 ans qu'on connaisse la paix. C'est quelque chose de nouveau au Cambodge pour nous, la paix. តែអស់នេះដោយសារមានអ្នកដឹកនាំឈ្នះលើការវាយលើការរួបរวมជាតិហើយដើម្បីកសាងជាតិឲ្យមានការលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្នភាពប្រជាជនខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងមិនអាចនិយាយថា 100% បានរត់ប្រទេសនេះចង់បានទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់សន្តិភាពរយៈពេល30ឆ្នាំជាងនេះគឺយើងអាចនិយាយថាប្រទេសខ្មែរគឺពោរពេញដោយសន្តិភាពពោរពេញដោយការលូតលាស់ពោរពេញដោយភាពសាន្តរានដែលអត់មានសង្គ្រាមសុខសាន្តអាចនិយាយថាចឹងបាទ C'est presque un miracle qu'un pays qui était aussi blessé par la guerre, grâce à la réconciliation, et puis aujourd'hui retrouver la paix et devenir presque un modèle pour les pays de la région de l'Asie du Sud-Est. រៀងរាល់ឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចមានការឡើងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ GDP ពី5ទៅ7ដល់9សូម្បីតែចំនួន COVID ក៏យើងនៅសល់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ហើយក្នុងឆ្នាំនេះយើងបន្តទុកសេដ្ឋកិច្ច GDP ឡើង 6.7 ដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយថាប្រទេសខ្មែរយើងសូម្បីតែមានការឆ្លងកាត់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនៅតែហើយមានភាពបើកចំហមុនគេក្នុងចំណោមប្រទេសតិចបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនបរទេសនិងប្រជាជនទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមទៅការរកស៊ីឡើងវិញ Le pays du Cambodge n'est pas seulement sorti de la guerre, mais aussi de la pauvreté. Et aujourd'hui, grâce à un taux de croissance entre 5 et 9% chaque année, même pendant les années du Covid, eh bien, on se réjouit d'être un pays qui un jour pourra connaître la prospérité comme votre pays. ប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរាប់រយឆ្នាំគឺមានការបាក់បែកបាត់បង់ខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះត្រូវការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីកសាងឡើងវិញឲ្យមានគ្រឹះរឹងមាំដូចប្រទេសនានា Un pays qui a autant connu la guerre comme le Cambodge a besoin de beaucoup de temps pour se reconstruire, tellement il manque des structures, tellement il manque des éléments qui me semblent évidents, mais que nous n'avons pas encore au Cambodge.
បច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងមិនអាចនិយាយថាខ្លាំងបោះចាទេប៉ុន្តែខ្លាំងដែលអាចជាជំនួយទៅបានដោយមានសន្តិភាពហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានការអប់រំខ្ពស់ដែលប្រជាជន 90% ហើយដែលអាចបានចូលរៀនហើយមាន 100% ដែលមានសិទ្ធិចូលរៀន C'est une grande chose d'avoir un pays qui n'est pas encore très très fort économiquement, mais qui est fort dans la paix et surtout dans les structures et les fondations solides qu'il met, notamment dans l'éducation, avec quasiment 90% des jeunes qui aujourd'hui sont éduqués contre quasiment 0% à la fin du Khmer Rouge. ប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចនិយាយថាប្រទេសចំនួនតិចណាស់ក្នុងលើโลกនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសសាសនាអនុវត្តសាសនាមានជំនឿលើសាសនាដែលមានការគៀបសង្កត់ដែលមានសេរីភាពពេញលេញในការអនុវត្តលើសាសនារៀងៗខ្លួនដែលមានការជូនជែងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រមទាំងជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងផងដែរដែលមានសម្ដេចតេជោដែលជាប្រមុខពីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន Le pays du Cambodge, c'est un pays exceptionnel parce que dans la région de l'Asie du Sud-Est, c'est un des rares pays qui protège encore la liberté de religion où chacun peut vivre librement sa religion grâce à un gouvernement qu'on a, grâce au roi et au premier ministre qui protègent ces éléments de notre constitution. ខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលើโลกនេះតែងតែមានការព្រួយបារម្ភជាមួយប្រជាជនខ្មែរប្រទេសខ្មែរហើយមានការគាំទ្រយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងជឿឆ្លាតចូលរួមមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសខ្មែរមានសាមគ្គីភាពមិនឲ្យមានសង្គ្រាមហើយឲ្យមានសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដល់អ្នកដទៃដូចជាការអ្នកប្រឆាំងជាដើមយើងខ្ញុំទៅជឿជាក់ថាប្រទេសខ្មែរនៅមានបាត់ចំហនិងមានសិទ្ធិទៅរួមទីនេះ Le pays du Cambodge est un pays qui connaît la paix et qui est reconnaissant pour tous les pays qui les ont aidés à sortir de cette situation misérable et qui aujourd'hui sont des modèles pour nous et qui vont nous aider, j'espère, comme votre pays, à être un pays qui reste ouvert sur le monde. ក្នុងខែ7ក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងមាន election លើកទី6ហើយរៀងរាល់ឆ្នាំ election មួយឆ្នាំម្ដងតែមានភាពពុលបារម្ភពីប្រទេសជិតខាងក្នុងការមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្មើៗគ្នាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតទី6នេះនឹងមានសន្តិភាពនិងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាអាណត្តិមុន Cette année, comme vous, nous allons avoir une élection qui est décisive parce qu'après des années au pouvoir, le Premier ministre Hun Sen va passer la main et il y a une inquiétude sur ces élections. Et on vous demande de bien vouloir prier et d'espérer que ces élections vont se passer dans un transfert paisible du pouvoir. ចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងមើលពីខាងក្រៅប្រទេសខ្មែរមិនល្អដូចយើងគិតទេប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាម500ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាជនយើងគឺអស់ចាសប្បាយចិត្តដោយសារមិនដែលបានស្គាល់សន្តិភាព ជាពិសេសដូចខ្ញុំផ្ទាល់កាលមកគឺស្គាល់តែសង្គ្រាមហើយប្រជាជនអត់ដែលបានជួបជុំគ្នាទេគឺមានតែការស្លាប់សម្លាប់បាញ់គ្នាហើយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៅភូមិមួយទៅភូមិមួយក៏អត់ដែលឆ្លងបានដែរជិះឡានក៏អត់ដែលបានទៅដែរធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចក៏2 3អាទិត្យនាំទៅដល់ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឥឡូវទាំងអស់នេះគឺបាត់អស់ហើយ Peut-être que pour vous, depuis l'extérieur, le Cambodge n'est pas un pays incroyable. Mais pour moi, je suis revenu dans un pays que je trouve extraordinaire parce que c'est un pays où il y a quelques années on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de route, on n'avait pas d'école. Et aujourd'hui, petit à petit, eh bien, on est en train de reconstruire de façon extraordinaire notre pays que j'aime beaucoup. សូមឲ្យតែជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែយើងនៅមានច្រើនទៀតត្រូវតែអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតហើយយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍបន្តគាំទ្របន្តជួយបង្ហាញផ្លូវ បន្តជួយលើកស្ទួយនៅអ្វីៗដែលប្រជាជនខ្មែរប្រទេសខ្មែរចង់បានហើយចង់ឃើញនិងចង់ទៅមុខដូចប្រទេសជិតមួយទាំងអស់ដូចគ្នា Pour finir, je voudrais juste vous dire que si on est sorti de la pauvreté, c'est pas seul. C'est grâce à tous ceux qui nous ont aidés, ceux qui sont venus investir chez nous, tous ceux qui ont encouragé, nous donné des modèles. Je veux dire merci à tous ces pays, et il sait à quel point Monaco est un État généreux, à quel point les Monégasques sont généreux. Et il sait que l'aide internationale de Monaco est importante, et donc il remercie pour cela, et il dit merci, et continuons à nous aider les uns les autres. ទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើលោកទាំងអស់ឲ្យដឹងថាប
ប្រទេសខ្មែរតូចប៉ុន្តែស្អាតពោពេញដោយធម្មជាតិហើយពោពេញដោយព្រះវិហារដ៏ច្រើនដែលជាមហិមាតំណាងឲ្យពិភពនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានវិហារជាង 1000 កន្លែងដែលជាប្រទេសប្រព័ន្ធជាតិរបស់យើងហើយក្នុងនោះគឺមានវិហារធំជាងគេលើโลกកាយវិហារជាវិហារឥណ្ឌូដែលលើโลกនេះគឺកើតឡើងតាំងពីជំនាន់ប្រទេសពីដើមមកមិនទាន់អភិវឌ្ឍប្រជាជនខ្មែរប្រទេសខ្មែរជំនាន់នោះគឺជាមហាប្រទេសកំផែងមួយដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះមានការបន្តអភិវឌ្ឍមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនេះកំពុងតែកសាងហើយនឹង restore ដូច្នេះហើយគឺថ្ងៃក្រោយប្រទេសខ្មែរស្អាតណាស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមមកលេងជាទេសចរហើយកុំព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពីព្រោះគឺនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវគឺអត់ដូចមុនទេគឺសប្បាយប្រជាជនគឺមានការស្វាគមន៍ហើយទៅចាក់ជុំមែនទេ Pour finir, je voudrais juste vous dire que, un peu comme Monaco, mon pays est petit, mais il est beau. Il y a une belle nature, il y a des magnifiques sites archéologiques. Vous connaissez le site d'Angkor Wat, et je vous invite chaleureusement à venir le voir parce que maintenant, le pays du Cambodge est un pays en paix, un pays où vous serez en sécurité et où tous vous êtes bienvenus pour nous rendre visite et nous serons heureux de vous accueillir chaleureusement. Once again, មកដល់ទៀតសូមអរគុណច្រើនជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមកជាបុគ្គលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតំណាងឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋមួយតំណាងឲ្យប្រទេសខ្ញុំដោយអត់មានការចាត់តាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំទទួលបានដូច្នេះខ្ញុំអរគុណដែលថ្ងៃនេះបានចូលរួមនៅក្នុងសភាជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចូលរួមមានមតិយោបល់ហើយសូមជូនពរដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងដល់ម្ដាមនិងដល់ Excellency ទាំងអស់និងភាពកិត្តិយសថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺនៅស្រុកខ្មែរមានចូលឆ្នាំ3ចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចូលឆ្នាំចិនចឹងចូលឆ្នាំទាំង3ហ្នឹងសូមជូនពរគឺសុខភាពល្អជោគជ័យជាពិសេសទទួលនៅភាពអភិវឌ្ឍនិងរុងរឿងទាំងអស់គ្នា Pour finir, je vais juste vous dire encore merci, quel honneur c'est pour moi, surtout en ce jour. Il sait que vous avez échangé les vœux en ce moment pour la nouvelle année, et aujourd'hui c'est à son tour d'échanger ses vœux, parce que c'est aussi le nouvel an chinois aujourd'hui. Il est Sino Khmer, donc il va aussi vous présenter tous ses vœux de longue vie, de joie et de prospérité. Merci beaucoup. Saint-Ochia le vénérable Saint-Ochia est un moine, un très jeune moine, qui est considéré comme la conscience jeune du Cambodge. Il passe toute sa vie en live sur Facebook. On est en live sur Facebook actuellement, et ce soir il y aura 100 000 vues, et c'est incroyable. Tout le monde est au courant, donc rien ne lui échappe. Donc voilà, c'est comme ça. Mais du coup, il est incroyable parce qu'il est de liberté qui est appréciable au Cambodge. Et du coup, c'est devenu un ami, et je suis très heureux de l'avoir invité aujourd'hui parce qu'il est un peu comme moi, il est jeune et religieux, et on essaie tous les deux finalement de cheminer et de répondre à notre appel. Donc peut-être qu'il va vous donner quelques mots. ជាបឋមសូមអរគុណហើយនឹងសូមជំរាបពរជាពិសេសចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអ្នកស្រីប្រធាននៅក្នុងទីនេះ Tout d'abord, merci de m'accueillir, et je tiens tout d'abord à payer mes hommages au prince souverain Albert de Monaco ainsi qu'à madame la présidente Brigitte Okonbej, présidente du Conseil national de Monaco. ស្មារតីគឺជាប្រសងខ្មែរបុស្សាហើយមានដើមកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពីការចុងក្រោយ6ឆ្នាំនេះបានទៅពេញកិច្ចការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី Je suis né au Cambodge, mais actuellement je suis en formation dans un monastère en Australie. ហើយកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ឲ្យសាច់គំពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកខ្មែរផងហើយក៏បានចូលរួមជាសមាជិកសកម្មនៃអង្គការជំនឿនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ Je suis très actif en Australie pour essayer de permettre aux bouddhistes cambodgiens de rentrer dans le dialogue interreligieux et de ne pas rester trop isolés. ក្រោយពេលដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងសាសនាវិទ្យារយៈកាលកន្លងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំគណៈការកាន់តែយល់ច្បាស់ថា
គ្រប់គ្នាមកពីគ្រប់សាសនាសុទ្ធតែមានតម្លៃសម្រាប់ពិភពលោកនេះ Depuis que je suis en contact avec d'autres religions, je me rends compte que les religions ont beaucoup de valeur pour l'humanité à nous donner. ដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះលោកស្រី President បានជ្រាបហើយថាក្រុមការចាត់ចែងរបស់ Fatherwell គណៈប្រតិគូផ្នែកយើងខ្ញុំគណៈថ្នាក់ជាមួយលោកបញ្ញាហើយនិងសហការីបានចូលទៅបំពុំផលសម្ដេចបាទនៅទីក្រុងរ៉ូម Comme Madame la Présidente du Conseil l'a rappelé, on a eu l'honneur hier de rencontrer le Saint-Père, le Pape François. ដែលវត្ថុបំណងសំខាន់គឺរោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររយៈវត្តហើយនឹងនិយាយពីការលះបង់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិក្ខារវិទ្យា On a parlé de la conversion, on a parlé du renoncement, du détachement et de l'écologie. ហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនបច្ចេកទេសក៏កាន់តែរីកចម្រើនយើងឃើញថាពិភពលោកយើងរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសទាំងអស់ហាក់ដូចជាខ្លាចជាខ្លួនប្រាណជាមួយបើបញ្ហាកើតទៅដល់ប្រទេសណាមួយវានឹងជិះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ទូទាំងពិភពលោក Notre humanité finalement ne forme qu'un corps, et s'il y a une partie de ce corps qui souffre, eh bien c'est le corps entier qui souffre. ដូច្នេះទៅការស្វែងយល់ពីគ្នាការចូលមករួមរំគ្នាគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏phảiធ្វើដើម្បីពិភពលោកនេះ Se retrouver aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, non seulement pour nous, mais pour le monde. ពីព្រោះតែបើតែយើងមានជំនឿផ្សេងគ្នាភាសាផ្សេងគ្នាប្រទេសផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែរឿងពីរដែលយើងមិនអាចខុសគ្នាទីមួយយើងខ្លាចទុក្ខលំបាកហើយនឹងយើងចង់រស់នៅដោយសុខតែមួយ Nous avons tous peur de souffrir, et nous voulons tous connaître le bonheur. ដោយអំណាចវិញយើងបានទទួលទូសុខទុក្ខជំនឿខ្លួនគាត់មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកយើងខុសគ្នាដោយស្បែកខាងក្រៅប៉ុន្តែមើលទៅដល់ទឹកចិត្តគឺពិតជាចង់បាននៅសេចក្តីសុខ On vient de venir de Vintimille, où grâce au théâtre Robert Ferluin, on a pu rencontrer et aider, soutenir le travail de Caritas en faveur des personnes migrantes. Si on regarde que l'extérieur, alors on est très différents. Mais finalement, si on peut regarder l'intérieur, on est tous les mêmes. ដូច្នេះកាលណាដែលយើងបានចូលមកកាត់គ្នាជជែកគ្នាយើងនឹងកាន់តែយល់អំពីគ្នាហើយនឹងកាត់បន្ថយនូវចំនួនដែលជាហេតុនាំឲ្យអន្តរាយដល់ពិភពលោក Si on passait plus de temps à se connaître, peut-être qu'on arriverait à diminuer le nombre de conflits entre nous, parce qu'on se connaîtrait mieux et on s'aimerait davantage. ហើយខ្ញុំកាន់តែបានសង្ឃឹមថាប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកទីពិសេសអ្នកមានសាសនាឬមិនមានសាសនាកាន់តែមានការយល់អំពីគ្នានិងមានការអត់ឱនដើម្បីថែរក្សានៅពិភពលោករបស់យើងឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រង Connaître aussi et se connaître les uns les autres peut nous aider à veiller les uns sur les autres et veiller sur notre planète commune, notre environnement et en prendre soin ensemble. Merci. S'il vous plaît, avancez vers moi. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Oui, tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, encore de 2 pas. Voilà. Vous pouvez même encore tous avancer de 2 pas. J'ai une très grande... Oui. On va dans la télé. Ne cassez pas la télé, je sais. J'ai tout le monde. S'il vous plaît, mesdames, je ne vous vois pas. Si vous pouvez vous mettre sur les côtés. Sinon, je vois tout le monde.
Mesdames, On les voit quand même. C'est équilibré. et c'est... Oui, ça va. Ça va. Derrière moi. Bien sûr, sans EGA, nous allons nous diriger vers la bibliothèque quelques minutes. Les élus et les CNJ pourront aller sur la terrasse pour un rafraîchissement et nous les rejoindrons dans quelques minutes. Pozdrawiajcie piesek Majla. Predigo są pozdrawiajcie piesek Majla. Sorry. Oh. T'as pas le moment quand même. Ah, tu me dis que j'y suis allée à plusieurs reprises au Cambodge et j'ai été à plusieurs fois dans ce temple encore. គាត់ធ្វើច្រើនដងហើយគាត់ធ្វើប្រហែល3-4ដងទៅដល់ពុទ្ធអង្គរវត្តហើយដើម្បីអស់ណាហ្នឹងអត់ហើយបើធ្លាប់ទៅស្រុកខ្មែរព្រោះគាត់ជិះដឹងថានេះជារបស់ខ្មែរ Vous êtes déjà au Cambodge, vous savez déjà que c'est cambodgien. Oui, bien sûr. Je suis allée avec ma famille, mon mari et mes 2 enfants. ខ្ញុំក៏សាររបស់គាត់ជាមួយប្តីហើយនិងកូនគាត់ ហើយលើភាសាខ្មែរជាពិសេសភាសាបាយ័នយើងនឹងឃើញរូបក្បាលព្រំដ៏ច្រើន Ce visage, c'est le visage du Cambodge, c'est le visage qu'on voit sur le Bayonne et c'est le visage qu'on voit non seulement dans les bâtiments, mais sur les visages des gens. ហើយមានការពណ៌នាមផ្សេងៗប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមពុទ្ធនិយមដែលយើងប្រើគឺវាតំណាងឲ្យព្រំវិហារ9របស់អ្នកចាស់នៃការទៅ Pour eux, les 15 visages représentent les 4 vertus qui sont Metta, Karuna, Humanité. Karuna, Mudita. Mudita, Ramta. Ce sont les 4 vertus du bouddhisme qui sont la charité, la bienveillance, le pardon et le chakrag. Equanimity. Equanimity. En français, on dit l'équité. D'ailleurs, pour se rendre au pied de ces statues, il y a des marches énormes à gravir avant d'y accéder. Mais comme là, on revoit le bon, on revoit le promenade. C'est par là, madame. Merci, Vénérable. Merci beaucoup. Merci. Bah, ça se voit. Give you the Buddha blessing. Chataro Dhammya Vadhanta Ayuvano Dukhang Palan. Vous avez la bénédiction telle que dans la bénédiction d'Abraham, dans l'Ancien Testament, et la bénédiction bouddhiste est très similaire. Elle demande les bénédictions qui sont aussi celles du développement chinois, qui sont celles de la santé et de la longue vie et de la prospérité. J'espère sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite pour vous la madame aussi, par la occasion. This Cambodian staff people you know, they always give this food for warm. All the farmers, the representatives carry to keep them warm, to sell, to make basically, and also for the place also. So a sense of warmness. Junko, this is a Junko, Banda, Namu Baka, Ayuk, Banda Sika, project combined to the
Mission exécutive. Et le grand âge. De monter ensemble, de garder la statue de président. En ce moment, ça va. กำลัง Oh là là, parfait. Parfait, je vais le porter. Et we just demander juste cette bénédiction pour nous, pour Monaco. We share the blessing that we've received from Pope Francis, and we ask the Lord to bless us, to give us His peace of heart, and to help us to walk along His ways. We learned that the way is already the destination. May the Lord help us to walk together in peace in the name of Jesus Christ. For the Holy Trinity, we ask that He come and reveal His glory and teach us His love. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous. Happy New Year. Marquer votre présidence par des fêtes, j'ose pas dire mais des fêtes mémorables. Thank you.